आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद चलित आर्थिक वर्षर अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट आज संसद में उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री। देशर विमान चलाचल क्षेत्र में गत एक दशंधि मध्य ऐतिहासिक रूपांतरीकरण हो पारिछि कहिले प्रधानमंत्री। गणतंत्र दिवस समारोह उद्यापनी अवसर में आज नुआदिल्ली में हेब बीटिंग रिट्रीट एवं विशाखापट्टनम T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे भारत को 50 रन रे परास्त कला न्यूजीलैंड। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में चलित 2025-26 आर्थिक वर्षर अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन करेंगे। अर्थनैतिक व्यापार विभागर मुख्य अर्थनैतिक परामर्शदाता तत्वावधान में अर्थ मंत्रालय यह रिपोर्ट प्रस्तुत करिछि। देशर वर्तमान अर्थव्यवस्था एवं भविष्यत कार्यपंथा संपर्क में यह सर्वे रिपोर्ट विस्तृत भाव समीक्षा करा जायथाय। अर्थमंत्री केंद्रीय बजेट 2026-27 आसंता रविवार फेब्रुआरी 1 तारिख दिन संसद में उपस्थापन करेंगे। संसदर बजेट अधिवेशन प्रथम पर्याय आसंता मास 13 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा बेले मार्च 9 रु एप्रिल 2 तारिख पर्यंत अधिवेशनर द्वितीय पर्याय अनुष्ठित हेब। चलित बजेट अधिवेशन में मोट 30टी बैठक हेब बोली जणा पड़िछि। देशर विमान चलाचल क्षेत्र में गत एक दशंधि मध्य ऐतिहासिक रूपांतरीकरण हो पारिछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतव्यक्त करिसेंति। हैदराबादर बेगमपेट विमान बंदर में गतकाली ठारू आरंभ होइतिबा विंग्स इंडिया 2026 को एक वीडियो वार्ता जरिया उद्बोधन दे से यह कहिसेंति। श्री मोदी कहिसेंति एही समय मध्य बेसामरिक विमान चलाचल क्षेत्र में उत्पादन ठारू आरंभ करी देश विदेशर विभिन्न स्थान को उड़ाण समेत अन्यान्य दिगरे भारत सफलता हासिल करने सहित अनेक सुजोग मध्य सृष्टि करि पारिछि। 10 वर्ष पूर्वे विमानपथ नथिबा स्थान को मध्य उड़ान योजना माध्यम प्राय 1.5 कोटी यात्री उड़ान भरिछन्ति बोली श्री मोदी कहिसेंति। वर्तमान भारत विश्वर तृतीय सर्वबृहत घरोई बेसामरिक विमान चलाचल बजार रूपे उभा होइछि। याद्वारा एही क्षेत्र में देशर अभिवृद्धि प्रतिफलित हेउछि। देशर एक समावेशी बेसामरिक विमान चलाचल सेवा उपरे गुरुत्व दे सरकार पक्षरु निया जाउथिबा पदक्षेप उपरे आलोकपात करी प्रधानमंत्री कहिसेंति। एविएशन इंडस्ट्री का अगला युग बहुत एस्पिरेशंस से भरा हुआ है और भारत इसका एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस एयर मोबिलिटी, एयरक्राफ्ट लीजिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें लेकर भारत अनेक संभावनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। हम मिलिट्री और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देश में बनाना शुरू कर रहे हैं। एशियार सर्वबृहत बेसामरिक विमान चलाचल कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 गतकाली ठारू आरंभ हो 31 तारिख में शेष हेब बोली जଣାपड़िछि। 77तम गणतंत्र दिवस समारोह उद्यापनी अवसर में आज नुआदिल्ली में बीटिंग रिट्रीट अनुष्ठित हेब। विजय चौक ठारे हेबाकु थिबा एही समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बहु केन्द्रमंत्री और मान्यगण्य व्यक्ति जोगदेवे। ए संपर्क में आम संवाददाता देथिबा सूचना अनुसार सेनार 3 बाहिनी एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बाहिनी पक्षरु 30टी म्यूजिक बैंड प्रदर्शन कराजिब। कदम कदम बढ़ाए जारू एही कार्यक्रम आरंभ होई सारे जहां से अच्छा रे शेष हेब। इतिमध्य गणतंत्र दिवस परेडर फलाफल घोषणा करा जायछि। भारतीय नौबाहिनी सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट पुरस्कार पाइथिबा बेले केंद्रीय सशक्त पुलिस बाहिनी एवं अन्यान्य बाहिनी मध्य दिल्ली पुलिस एही पुरस्कार विजयी होइछि। सेहिभଳି राज्य और केन्द्रशासित वर्ग में महाराष्ट्र प्रज्ञापन मेढ़ गणेशोत्सव आत्मनिर्भरतार प्रतीक प्रथम स्थान अख्तियार करथिबा बेले जम्मू काश्मीर हस्तकला और लोकनृत्य लगी द्वितीय स्थान में रही। केरलर 100% डिजिटल साक्षरता आत्मनिर्भर भारत लगी आत्मनिर्भर केरल तृतीय रही जଣାपड़िछि। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी। देशवासी को पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति माध्यम उन्नतमानर स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा उद्देश्य केंद्र सरकार
ପ୍ରାୟ 12,000 ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କେରଳର ଆର୍ଯ୍ୟ ବୈଦ୍ୟଶାଳା ଚାରିଟେବୁଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଆୟୁଷ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଆୟୁଷ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ 2014 ମସିହାରେ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 6,500 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 12,000 से अधिक आयुष वेलनेस सेंटर्स खोले गए। इन सेंटर्स में योग, प्रिवेंटिव केयर, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज ये सब कुछ उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय पारंपरिक वेलनेस को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की। साल 2014 में भारत से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते, वहीं अब भारत से 6500 करोड़ रुपए के आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लगे। ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଯୋଗ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବବର୍ଗ, ଡାକ୍ତର ତଥା ଅନ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଗତି ଏହାର 50ତମ ବୈଠକ ସଫଳ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। 2015ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମୟୋପଯୋଗୀ ସମାଧାନକୁ ଏହା ସଫଳ କରିପାରିଛି। ପ୍ରଗତିର ବିଶେଷ ସିରିଜ୍ରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେମ୍ବଲା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2007 ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ 2,685 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2023 ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଲାଗି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରି ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ 2025 ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ୟାଭାତମାଲା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। କ୍ରିକେଟ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମଠାରେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚତୁର୍ଥ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ 50 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ରେ 3-1ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 215 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ୍ ସିଫାଟ୍ ମାତ୍ର 36ଟି ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 62 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। 216 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଭାରତ 18 ଓଭର ଓ 4ଟି ବଲ୍ରେ 165 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶିବମ ଦୁବେ 23ଟି ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 65 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ସିଫଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିରିଜ୍ର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ 2026ର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଟାଲୀର ଜାନିକ୍ ସିନର 24 ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ବିଜେତା ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାନିକ୍ ଆମେରିକାର ବେନ୍ ସେଲ୍ଟନ୍ଙ୍କୁ 6-3, 6-4, 6-4ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକରାଜ ଓ ତୃତୀୟ ସିଡ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭେରେଭ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ 1 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇପାରିଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅବସରରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଏବଂ
विशाखापट्टनम T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच रे भारत को 50 रन रे परास्त कला न्यूजीलैंड। संवाद शेष हला।